بسم الله الرحمن الرحيم. خطبة الكتاب. بدأت ببسم الله في النظم أولا تبارك رحمانا رحيما وموئلا، وثنيت صلى الله ربي على الرضا محمد المهدى إلى الناس مرسلا، وعتراته ثم الصحابة ثم من تلاهم على الإحسان بالخير وبلا، وثلثت أن الحمد لله دائما وما ليس مبدوءا به. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم أقول سيرا سنوي كون كسون ترى نكين كون ولدا من رأيورا يسا لقدموا من دي حرفي بيبا يرمي لاربونجيا يكو ديسو حرفي بيتبو من دي برا يرمي demi yiru wagirwa bende biru ba wena sige wa tunga ka tububa akun yemin yen nuru tawa harafi yen nuru tawa yen bi ka yesa baye harafi ya ke giyami kai malibu sondia malibu ule no so ni samo arabiko yesa sukun yena kan nufisa then pakaye wasaliga kasi ye maure nimo ye kumari sute alifun fatia a ye baus kun kasa mikaka tubiye sa inde gbi ka ese ure nimo yerise ya ure nimo ama ye yokono sonsi mombo ye ure ni ye kumomi mari bugiye momwe ya damogama yoko damoko yikaka tubiyesa dide mi adema nko de bae ya wangure no nyora dide mi mia mokae minde ya yereme yewe na siyasa te alifon fatia a baun school yoko ab ankameri ne a dem mindi ureni mi ureni yara miesa nen no gon nun sun kabini esa kane sun so mi yara so yes so si mi ba on ya yen mesa no gon nundi ne mo pa wena si we ba ya kun su kun ya kun kalin nawe ya no so si mi o minindi eni ya mi ba pande wasali ya ke gami ba ai shadda sondi da yi shadda sondi pasule wari so take my alifon ye pama wasali ga kasa su pam ka ba we na sin wasule wari ye an ko sun tilama yan kire de su ten ye school nun tonamo so alifun fatia a ba shadda fatia ba yuko kwa abba yema akatubu yesa wure bikite wure bikini na alifu gia kaba hure da kuriye nami yen sakani miya katubu mi di wasali luse ya yerme yema alifun ya amo ba yema bamo baon ya bamo le me banye shadda danki wikiyate yo same alifun fatia a ba school baon fatia ba so yana kwami abba so wasali baon ye yan shadda me sami ya wasali we ya kanubisa yengbika yokomo sukun ye yiruse ye sondi yeni wallah shadda wallah ye kabao ye mani ye ma yiruse ko swa natama guson wura satuba iko tubi na giro guson wura guson sinyere sa agun sinyere sa so guson wura ye video pa ye ko na
sokole toria mandina bamba ko sen ya yare mi dede tietia so in kan singere wasin maka manna soko renwa soko gere insha Allah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا كان أمة ويمامه ظل الرزانات قنقلا هو الحر إن كان الحاليا حواريا له بتحريه إلى أن تنبلا وإن كتاب الله